Okay, Assalamualaikum. Good afternoon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Good afternoon. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Waalaikumsalam. Good afternoon. Okay, yang Waalaikumsalam, ni madam. chapter 3. So, chapter 3, periodic table. So, untuk periodic table, kita ada 2 subtopik saja, 3.1 dengan 3.2. Dan chapter ni actually tak akan masuk di final exam lah. Cuma di paper 1 sahaja yang dia masuk, paper objektif. So, untuk assignment, task 1 yang akan masuk chapter ni. That's why dia tak keluar di final exam PSPM. So, kita akan go through untuk 3.1 dulu hari ni. Okay, so 3.1 classification of element. So, kita boleh classify element according to position in periodic table. Okay, then 3.2 untuk periodicity. Periodicity means trend of element. Okay, so kalau element tu in a same group ataupun in a same period, apa dia punya trend. Okay, learning outcome to describe period, group and block. So apa tu group, apa tu period, apa tu block. Saya rasa dulu pernah belajar ni kan? Pernah. Okay, lagi deduce position of element in periodic table from electronic configuration. So kita ada electronic configuration, SPDF notation dengan orbital diagram yang last topic chapter 2. So daripada electronic configuration actually kita boleh tahu di mana position element tu in periodic table. Okay, so kita start dengan introduction dulu. So classification of element. So all element in periodic table arrange in order of increasing proton number. So bermula daripada yang lowest proton number iaitu atom. Hydrogen. Ya, atom hidrogen. Yang paling rendah, so hidrogen yang paling awal atas sebelah kiri. Kemudian kita ada group. So elemen yang ada similar chemical dengan physical properties. Okay, kita akan groupkan bersama. So kita ada berapa group? Saya ingat kamu lah. Etin. 18. Ada lagi jawapan lain? 18. Ya, 18. 18 tu kita tengok daripada kiri pergi kanan kan? So 18 group, vertical column. Okay, kemudian horizontal row. Horizontal row yang yang kita determine sebagai period. Period ada berapa? Group ada 18, period ada 7. Okay, 7 period, betul. Okay, so group. So 18 vertical column. So dari atas pergi bawah. So kita ada group 1 daripada kiri sampai kanan, group 18. So 18 vertical column refer to 18 group. So element in the same group will have the same number of valence electron. Okay, dalam group ni semua valence electron dia sama. Contohnya kalau dia ialah group 17. Okay, dia akan ada 7 valence electron. Kalau group 1, 1 valence electron. Group 2, 2 valence electron. Okay, dan juga similar chemical properties. Okay, yang ini contohnya ialah group 1. So kita ada hydrogen. Okay, bermula dengan hydrogen. So ini group 1. So hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So semua ni group 1. Okay, kenapa dia digroupkan bersama? Sebab dia ada number, dia mempunyai sama valence electron. So hydrogen, lithium semua ni ada satu valence electron. Valence electron ni kita akan refer kepada the highest end.
N yang paling besar kamu tengok, so yang itu refer kepada valence shell. So di valence shell tu ada berapa elektron. So yang itulah kita panggil sebagai valence electron. And same chemical properties. So kita boleh determine elemen tu untuk group of the element. Okay, kalau dia mempunyai sama valence electron. Okay, group number same with number of valence electron. So kalau number of valence electron 1, jadi dia ialah group 1. So kalau number of valence electron 2, dia ialah group 2. So elemen ni hanya refer kepada block S and block D elemen. So nanti kita tengok apa tu block S dengan block D. Okay, tapi kalau elemen tu dia di blok P, okay, untuk kita determine group number, kita perlu tambah valence electron dengan 10. So yang ini refer kepada group 13 and above until 18. So group 13 until 18 actually refer to block P element. So kalau block S dengan block D elemen, kita just count how many valence electron, jadi itulah dia punya group number. Okay, sini ada apa-apa mau tanya? Tiada. Okay, next. So kita ada 18 group in periodic table. So group 1, okay, alkali metal. Group 2 ini metal. Group 1 until 12 semua pun metal. Tapi group 3 until 12 transition metal. Transition element kita panggil. Kemudian group 16 ada chalcogen. 17 halogen. 18 are inert gas. Inert oral gas. Period. So kita ada 7 period. So kalau vertical column kita panggil group, untuk period horizontal row. So horizontal row ada 7 horizontal row, means kita ada 7 period. Okay, for example sini dia bagi tahu hydrogen and helium are in period 1. Okay, untuk determine period, kita akan refer kepada the largest n. Largest n. Principal quantum number yang paling besar. So yang itu refer kepada period untuk that element. Okay, example hydrogen and helium are in period 1 because their principal quantum number of the valence electron is 1. So yang ni valence electron untuk hydrogen 1s1. So yang 1 depan ni refer to period. So period 1. Okay, elemen hydrogen actually, okay, yang number of valence electron, okay, yang ni number of valence electron refer to group. So kalau dia ada one valence electron means dia ialah elemen in group 1. So yang ini 1s1. So S ni refer to block. Tadi kita cover, tadi jumpa block. So hydrogen is in period 1. Block S, group 1. Ini group. So kalau helium in period 1. One, madam. Grup 2. Okay, betul. Period 1, group 2, sini group 2, block. Grup 2. Group 2, block. Block S. Ya, Block betul. Block S. Ini block. So, block S. So, kesimpulannya untuk determine period, kita akan cari the largest principal quantum number ataupun valence shell. So, di valence shell tu, kita akan nampak valence electron. Jadi, valence electron tu menunjukkan group. Okay, block. So, ada 4 main blocks. So, block ni pun refer kepada the largest n. Ataupun kita panggil sebagai valence ataupun outermost configuration. So ada 4 main block. So kalau kamu ingat kita tulis SPDF notation kan,
1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p, 3d. So actually yang inilah menunjukkan blok dia tu. So kita ada blok S, P, blok T dengan blok F. Okay, dia sama dengan yang previous chapter, chapter 2. So ada 4 main blocks. So block S refer to group 1 dengan group 2. Okay, kenapa block S hanya refer kepada group 1 dengan group 2? Okay, for example, sini kita ambil hydrogen. So hydrogen 1 electron. So electronic configuration-nya ialah 1s1. So valence shell ataupun yang paling besar dia refer kepada S. Jadi that's why dia ialah in block S. Yang ni group 1. So kalau lithium kita ada 3 electron. So 3 electron, 1s2, 2s1. So valence shell ataupun N yang paling besar refer kepada 2. So means lithium is in block S period 2. Group 1. betul, sebab ada 1 sini, 2s1. Apa beza hidrogen dengan lithium? So beza hidrogen dengan lithium ialah bezanya period depan ni. So depan ni menunjukkan period. So blok dia sama, dua-dua pun blok S, group pun sama, group 1 sebab S1. Ini pun S1. Cuma yang beza depan ni 1 hidrogen. So kalau lithium 2 jadi period 2. So untuk cesium, okay, yang ini actually dia short form untuk yang panjang-panjang punya SPDF notation tu. So yang ini untuk cesium refer kepada period berapa ni? Ya, period 6. Period 6, block S, group 1. Okay, valence elektronnya 1. So ini semua elemen dalam group 1. So dia bagi tahu sini untuk character of element in block S, okay, which is group 1 and group 2 element. Dia punya electronic configuration of valence electron mestilah half fill ataupun completely fill of S orbital. Yang inilah, so yang ini group 1 semuanya S1, 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 so half fill. Yang ini group 2. So kalau group 2 semuanya completely fill ataupun fully fill untuk S orbital. 2s2, 3s2, 4s2. Kalau magnesium ni period berapa? 3. Ya, magnesium period 3. So refer yang depan ni. So period 3, block S, kemudian group 2 sebab 3s2. 2 ni refer kepada group. Okay, so configuration of valence electron for element in block S is NS1 sehingga NS2. So means yang ni ialah group 2, yang ni ialah group 1. Okay, contoh sini dia bagi untuk sodium. So sodium 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So the largest N refer to 3s1. So dari 3s1 ni kita boleh identify which one, kita boleh identify position of Na for the position of sodium in periodic table. So means dia ialah in period 3. ya, period 3 block S group 1. So ini pun sama. The largest N for S2 period 4 block S group 2. So ini untuk block S. Proceed. Block P. So Madam? ya. Perlu Ya. hafalkan elektron unsur tuh. Oh tak. Dia akan bagi kamu dalam periodic table. Ingat kan yang depan buku tutorial tu? Ya. Depan buku tutorial oke. tu. Yang itu yang dia bagi tu. Oke, thank you, Kalau- Madam. Okay.
So kalau dia bagi macam tu, berapa elektron, kamu tahu tulis electronic configuration, SPDF notation kan? Jadi kamu tahulah dia blok apa, grup apa semua tu. Madam, Ya, yang sebelah yang helium, neon, argon tu apa pula? yang ini, this one. Ya, This one actually refer to dia punya short form of electronic configuration. Okay, actually kalau lithium 3 electron, kita akan tulis 1s2, 2s1 kan? So helium ni ialah actually represent 1s2. Yang ini actually kita boleh guna ni untuk shortkan kita punya electronic configuration. For example macam ni, sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Yang semua ni 1s2, 2s2, 2p6, this one represent by neon punya configuration. oh faham sudah. Tapi actually untuk kamu tak payahlah tulis yang short form ni. Kita tulis yang full lah. Okay, kecuali yang macam sangat panjang. Tapi silibus kamu bukan sangat panjang sampai period 7 ni. Okay. Ada soalan lagi? Okay, tiada. Kita proceed. Block P. So, block P refer to element in group 13 until 18. Okay, kecuali helium. So, untuk electronic configuration for valence electron, okay, start with full field of S and 1 electron from P until full field untuk S, until full field untuk P. Okay, kenapa jadi macam ni? Tengok ya. Okay, for example, aluminium. So, aluminium 1s2, okay, after 1s kita pergi 2s. After 2s, 2p. After 2p, 3s, 3p, 3d. Okay, after fulfill untuk 1s2, kita pergi 2s2, 2p6. Okay, so daripada block S tadi, the next block ialah block P. So block P is actually sebelah kanan daripada periodic table. So sebelah kanan sekali tu ialah yang non-metal element kan? So non-metal element. So NS1, okay, means yang ini full untuk S. Full untuk S. So NS1, NS2. NS2, okay. Bukan this one. NS2 and P1, okay, yang ini until full untuk dua-dua, means full untuk P is 6, so NS2 and P6. Untuk determine group, kita akan count how many valence electron. So this one valence electron 2 plus 1, which is 3 valence electron. So remember untuk block P, kita perlu add 10 electron untuk determine group. So 10 plus 3 become 13. So group 13. Okay, sebab dia di sebelah kanan periodic table. So untuk this one, NS2 and P6. So 2 plus 6 become 8. So plus lagi 10, akan jadi group 18. Okay, so yang bawah tu, the largest N refer to 5. So NS2 and P4. So this element is in group 16. yeah, 16. Group 16. Okay, valence electron 2 plus 4, which is 6. Dan tambah lagi 10 untuk determine group. So group 16. Period? Period 5. Ya, betul. Period 5. Period refer kepada the largest N. Kemudian block, tengok yang paling akhir hujung ni, dia adalah block P. So remember untuk block P, yang paling kanan
daripada periodic table yang semua non-metal element tu refer to group 13 until 18. So block D in between block S dan block P yang di tengah-tengah tu refer to transition element. So transition element is element in group 3 until group 12. Kenapa kita panggil block D? Because dalam electronic configurationnya ada D orbital. Kalau yang tadi tu block P hanya ada S dengan P. So yang ini ada S, ada P, ada D. So that's why dia adalah element in block D. So configuration of valence electron is start with NS2 N-1 D1 until NS2 N-1 D10. Okay, ini apa maksudnya? Okay, so sebelum kita macam ni ya, kalau yang above 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. Okay, semasa kita arrange electron, kita pergi 1S. After 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. After 3P, kita pergi 4S. Okay, so after 4S, baru kita jumpa D orbital, which is 3D kan? Which is 3D. So this one, principal quantum number untuk S orbital, okay, lebih besar daripada D orbital. So that's why dia tulis sini from NS2 N-1 D1. Okay, so kalau yang ini 4, so dia daripada 4S2 3D1. Okay, reasonnya yang inilah. Sebab after kita fill kepada 3P, kita pergi dulu 4S baru kepada 3D. So principal quantum number untuk block D elemen, untuk yang D kurang 1 daripada S. So kalau sini ialah 5, 5S2, ini akan jadi 4D10 macam tu. Okay, for example, yang ini vanadium. So kita ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Okay, after 3P6, kita akan fill electron in 4S dulu kan. So 4S2, after 4S2, so baki lagi 3 pergi kepada 3D. So dalam untuk determine block, untuk determine semua tu lah block, period dengan group, kita akan cari the largest n. So the largest n refer kepada 4S2. Okay, tapi di 4S2 kita nampak ada juga D block D punya configuration. Okay, so means elemen ni bukan di block S sahaja. Kalau kamu tengok the largest n memang S, tapi sebelah S ni ada D. Means dia ialah in block D. Kalau untuk elemen block S, dia tiada ni, tiada 3D3 ni. Dia hanya ada 4S saja. Tapi sekarang ni dia ada D dan ada S. Okay, dan D configuration punya principal quantum number kurang 1. Maksudnya dia ialah in block D. So block D element. Okay. So yang ini 3D3, 4S2. So largest n refer kepada 4. So period 4. Tapi period still kita akan tengok kepada the largest n. So period 4. Tapi untuk determine group, kita akan count number of valence electron yang atas ni. Okay, ni group berapa ni? Group 16 kan, madam? 15. Ini, block D hanya daripada 3 pergi 12 sahaja. 5. Ya, so dia ialah group 5. 5. Group 5. Ya, group 5. Kalau yang tambah 10 tu ialah block P. Sekarang elemen ni elemen block D. So kalau block D tak perlu tambah 10. Bilang je berapa elektron atas tu, itulah dia punya group. So 3 plus 2, 5. So group 5. Period still lagi, period 4. Period still lagi tengok the largest n. The largest n ialah 4. So period 4.
group 5 block D. Kenapa block D? Because selepas S ni ada lagi D punya orbital dalam electronic configuration. Okey, kemudian block F. Block F refer kepada lanthanide sama actinide yang di bawah sekali dalam periodic table. Di bawah. Dia bukan dalam periodic table yang besar tu, dia di bawah. Dia refer kepada subshell untuk period 4 dan period 5 yang bawah ni. So yang ni ialah lanthanide dengan actinide. So actually dia ialah sub kepada sini. Ini 57 kan? Ni 57. Actually dia sambungannya di sini. 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 So yang ni sambungannya di sini. Period 6 dengan period 7. Okay, so yang ni, yang color-color ni refer kepada elemen. Refer kepada block. So block S, kita ada group 1 dengan group 2. So block S. Okay, kemudian after block S, kita ada block P. So block P daripada group 13 until group 18. Okay, yang non-metal. Kemudian SPD. So D, group 3 until group 12. So yang ini yang transition element. Kemudian bawah ni ialah block F. Okay, dia ialah subset kepada ini. Period 6 dengan period 7. So yang ini refer kepada period. So 1 because dia period 1. So 1S, 2S. 2S period 2 block S. So kalau sini kita ada 3P means dia ialah period 3 tapi di block P. So untuk block D kita bermula daripada 3 period 3. Okay, kenapa D hanya mula daripada period 3? Because 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. So block period 1 bermula daripada P1 because kita ada 1S. Okay, tapi kalau untuk P dia hanya ada bila N equals to 2. So period 2 yang mula ada block P. Kita tak ada P pada period 1. Tapi untuk D, block D bermula apabila dia di period 3. Sebab kita hanya ada D orbital pada 3. N equals to 3. So sini. Okay, ada soalan? Tidak? Okay, so yang ini ialah summary untuk ground state electronic configuration of element. So ground state electronic configuration for valence electron. So ini untuk valence electron saja. For valence electron. So kalau dia bagi elemen tu, okay, for example dia bagi elemen sodium. So dia minta kita identify sodium ni ialah in group apa, block apa, period apa. So actually kita boleh tahu daripada sini, okay, dia ialah period 3. Jadi valence electronic configuration-nya ialah bermula 3. Dan kita tahu dia ialah di block S. So 3S. So disebabkan dia ialah group 1. So dia akan jadi 3S1. So semua elemen dalam group 1, okay, electronic configuration for valence electronnya in general ialah NS1. So N ni yang berubah. N refer to period. So kalau elemen tu dalam period 3, dia akan jadi 3S1. Okay, 1 ni because of dia group 1. So semua pun NS1. So kalau untuk block group 2, so dia akan jadi NS2. So untuk block P element, sebelum kita isi elektron di P, okay, kita mesti penuhkan elektron di S. So dia punya valence electronic configuration start with full untuk S,
satu elektron untuk P. So NS2 and P1. So N refer to period. So kalau dia di period 2S2, 2P1. Kalau elemen tu di period 5, okay, for example here, okay, so 5 5S2, 5P1. So yang ini, the next one, group 14, NS2 and P2. So group 15, NS2 and P3. So 3 plus 2 plus 10 sebab dia block P. So N2 refer to period. So until NS2 and P6. So group 18. 6 plus 2 plus 10 jadi 18. So N refer to period. So untuk elemen, okay, transition element which is block D. So they start with fulfill untuk S. So NS2 N minus 1 D1 until here NS2 N minus 1 D full untuk D 10. So untuk determine group, so 10 plus 2. Jadi group 12. So ini 2 plus 1. So group 3. So transition element block D. Start with group 3 until group 12. So yang dua bawah tu ialah block F. So ending untuk configurationnya ending dengan F orbital. Okay, so exercise sebelum kita habis. Classify the following element into group, period and block. BC 11. Shakila. Ada Shakila? Shakila. Shakila? Salewa kami dam. Hah, keluar? Salewa. Bukan Salewa, Shakila. Oh, ini Salewa. Salewa mau jawab. Soalan mana madam? Soalan P. Dia punya grup 18, grup 18, period 3, blok P. Period 3, blok Blok P. P. Ya. Pasti? Oh ya, ya madam. Okay, so group 18. Okay, okay, refer kepada the largest n. The largest n equals to 3. So period 3, betul? So valence electron 6 plus 2, 8. So disebabkan dia block P, so perlu tambah 10. So 6 plus 2 plus 8 which is 18, betul? So block P. Okay, thank you. Untuk elemen Q. So elemen Q, BP 34. Liana dah. BP 34, Liana. Saya Fatimina. Okey, boleh jawab. Try lah madam, try lah. Okey, Q, elemen Q. Largest and dia is equal to 4. Largest N equals to 4, jadi Dia punya electron valence dia 5 plus 2. okey, group. Group period and block.
Dia group 4, if I'm not mistaken. Wait. Largest N refer to 4. So kalau largest N refer to 4 means dia adalah period Period 4. ya, period 4. So kalau period 4, berapa valence electron yang ada sekarang ni? 7. 7. So grupnya 17. 17. Kenapa 17. group 7? Kenapa bukan 7? Sebab dia blok P. Ya, sebab dia blok P. Betul sini. Sebab dia ada 4P. So dia blok P. So untuk blok P kena tambah 10. So group 17 period 4 blok P. Okay, elemen R. Siapa-siapa lah jawab. Elemen R. Period 4. Hmm. Blok S. Hmm. Group 2. Betul, group 2. So tengok the largest N refer to 4S2. So period 4 block S. Okay, 4S2 group 2. Okay, S. Period 4, madam. Okay, period 4. Block S. Block. D. Yes, block D. Tengok Group sini. 5. Betul. Group 5. Okay, apa beza antara elemen S dengan elemen Q kalau kamu tengok? Kenapa elemen Q dia bukan blok D? Kenapa dia blok P? Sebab ada 4P kah, madam? Betul. Ya, sebab dia ada 4P. So maksudnya selepas dia isi di 3D, 3D dah penuh, dia pergi kepada 4P. So that's why dia bukan elemen in block D. Kalau block D dia hanya ada 4S dengan 3D saja. Macam ni lah. So untuk yang ini betul dia group 5 sebab ada 3D. 3, 4S, 2. 2 plus 3 jadi 5. Okay, last one. Elemen T. Period 4. Okay, period 4. Block P. Block P. Since dia dekat P. 6 plus 2 madam. Grup berapa? plus 10. Group 18 6 lah. plus 2 plus 10. Betul. 18. Group 18. Betul. Group 18. So largest N dia 4S2 Okay, dengan madam. 4P6. Hmm. 6 plus 2 plus plus 10. Jadi 18. Betul. Sebab dia ialah block P. Hmm. Okay. Lagi. Okay, Last. madam. Last before kita habis. Take the period. Madam. Ya. Madam, boleh ulang balik kah yang S tu? Tidak paham oh. Yang mana? S. Yang Okay. S, ya. Okay. Yang S ni kenapa dia block D? Itu ke? Ya. Okay, kenapa dia block D? Because after kita isi 4S, kita akan isi kepada 3D kan? Okay, sekarang ni macam ni lah kita tengok. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. 4S, 4P, 4D, 4F. Okay, so after 3P, kita pergi 4S. After 4S, kita pergi 3D. So, maksudnya sekarang ni dia stop di mana? After 4S, dia pergi 3D kan? So, maksudnya dia stop di D block. Tengok sini. 4S2, 3D3. So, dia stop di 3D. Jadi, dia ialah block D. So, kalau block D, okay, kita untuk determine group, kita akan tambah yang ini saja without tambah 10. So 3 plus 2 saja, 5. Okay, kalau kita compare dengan elemen Q.
So kalau elemen Q, after 4S, dia isi 3D. Macam ni. After 4S, dia pergi 3D. After 3D, kita nampak ada lagi 4P. After 3D, 4P. Jadi di mana dia stop? 4P. Ya, so P, madam. kalau dia stop di 4P, maksudnya dia ialah in block P. So kalau block P, kita perlu tambah 10 untuk determine group. So 4P5, 4S2. 5 plus 2, 7 tambah 10 jadi 17. Boleh? Tidak. Boleh, madam. Okay. Mau tanya lagi? Okay, kalau tak ada, kita pergi exercise 2. Okay, exercise 2. State the period, group and block for each element. So, element A. Period 3. Block P, madam. Group. Block P, betul. Ending with P. Group 18. Ya, group 18. Sebab dia block P, so 6 plus 2. 6 plus 2 plus 10. Jadilah 18. Okay, B. Period 4. Okay, period 4. Block S. Block S. Group number 2. Group 2. Betul. Tengok the largest N. So, largest N equals to 4. So, dia stop di 4S. Jadi, block S. Period 4. Group 2. Okay, C. Period 4, Okay, period 4. block D, Yes, block D. group 5. Yes, group 5. Betul. So, yang ini. After full untuk 4S, dia pergi kepada 3D. Means dia stop di 3D. So, untuk count group, kita perlu include dalam 4S juga. So, group 3 plus 2 jadi 5. So, block D, period refer to the largest N. Okay, element D. Period 4. Period 4. Block D. Okay, block D. Group 7. Group. Group 7. Okay, kenapa Group kamu 7. kata dia block D? So, kalau block D means this one include juga dengan 4S kan? Jadi, group. Ya, madam. So, group berapa? Group 9. 9. Ya, group 9. Ingat, kalau block D mesti include yang 4S ni. So, 2 plus 7 jadi 9. Ini 3 plus 2. Okay, soalan satu ni ada apa-apa mau tanya? Tiada? Tiada. Okay, next. The table below shows the group and period for element PQRS. So, write the electronic configuration for all of the element. So, electronic configuration means mula daripada 1S. So, mula daripada 1S sampai habis semua elektron. So, dia hanya bagi hint tentang period. So, elemen P, period 2. Okay, yang ni dia hanya bagi untuk valence ya. Period 2, group 16. Jadi, valence electronic configurationnya apa? 2 P. Sebelum 2P mesti ada 2S kan? Ya. 2S2, 2P, 4. ya, 2P4. So, untuk group 16, 2 plus 4, 6 plus 10, jadi 16. So, before 1S2, 2P4, kita ada 1S2. 1S2. So, inilah electronic configuration for element P. So, untuk element Q, period 2, group 18.
So valence electronic configuration. 1s2, 2s2, 2s2, 2p, 2p6. yes, 2p6 because dia 18. So 2 plus 6 jadi plus 10 jadi 18. So before ni kita ada 1s2 untuk Q. So this one R period 3 group 1. So valence electronic configuration. 3s1, Betul, 3s1. So before 3s1 kita ada 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. yes, 2p6 then 3s1. So R. S period 4 group 17. So valence electronic configuration. 3s2, Period 4. 4s2, Uh-huh. 4p7. 17. Group 17. 4p5. Yeah. 4p5. 4p2. 4p5. 5 plus 2, 7 7. plus 10 jadi 17 kan? So before 4s2, 4p5 kita ada apa? 1s2, 2s2, 2s, 2p6, 2p6, 3s2, 3s3, lagi 3p6, 3p6, 4s2, 3d10. 3d10. After 3d10 baru 4p5 kan? yes. Okay. So kalau tak ingat buatlah macam ni ni. 3s, 3p, 3d. 4s, 4p, 4d. Inilah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 dan baru jumpa 4p5. So, kita ending dengan 4p5. So dia ialah block P. Okay, write the molecular formula for the compound form when P react with R. So P react dengan R. Okay, sekarang P ni ialah ini. Period 2 group 16. Jadi apa ion untuk P yang dia exist? Dia boleh jadi ion apa ni? So 2s2 to p4 dia prefer untuk donate electron atau accept? Accept. Accept berapa? Excel 1. 2. 2. Okay, mesti accept 2 untuk fulfillkan 2p kan, dia jadi 2p6. So accept 2. So accept 2 dia jadi charge. Negative. 2 negative. Minus. Ya, Negative. P2 minus. Okay. Kemudian kalau R group 1. So group 1 dia prefer untuk donate or accept? Donate. Donate. Donate Donate how one. many electron? Donate 1. So jadi R plus. So combine P2 minus dengan R plus. PR2. Okay. Macam ni kan. Cross macam ni. Jadi PR2. PR2. Ya, PR2. 2. Okay. Boleh. Bukan Boleh. R2P kah, madam? Ah, R2P. boleh. Mana-mana pun boleh. Kamu buat R2P pun boleh. PR2 pun boleh. Yang penting R22, P21. Either one. Mana-mana je. Okay, ada apa-apa mau tanya lagi? Faham, madam. Okay. Ridwan ni akhir-akhir memanglah faham dia. Ada apa-apa mau tanya lagi sebelum kita habis? Tiada. Tiada. Okay, so kalau tiada, okay, sampai sini je. So nanti malam kita sambung dengan subtopik 3.2. Okay, so thank you. All the best untuk pre-UPS Bio petang ni. Thank you, madam. Thank you, Okay. madam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.
Bye-bye. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Yeah. Thank you, madam. Bye bye.